अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस सबक में सूरह यूनुस की आयत नंबर 93 से पढ़ना है, 93 से। और आज इंशाअल्लाह ताला हमारी सूरह यूनुस और पारा नंबर 11 यातज़िरून मुकम्मल हो जाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द बव्वअना बनी इसराईल मुबव्वअ सिद्क़िन व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात फमख्तलफू हत्ता जाअहुमुल इल्म इन्न रब्बक यक़दी बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीहि यख्तलिफ़ून। फ़इन कुन्त फ़ी शक्किम मिम्मा अंज़लना इलैक फ़स्अलिल्लज़ीन यक़रऊनल किताब मिन क़ब्लिक लक़द जाअकल हक़्क़ु मिर रब्बिक फ़ला तकूनन्न मिनल मुमतरीन। वला तकूनन्न मिनल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिल्लाहि फ़तकून मिनल ख़ासिरीन। इन्नल्लज़ीन हक़्क़त अलैहिम कलिमतु रब्बिक ला युमिनून। वलौ जाअतहुम कुल्लु आयतिन हत्ता यरवुल अज़ाबल अलीम। फलौला कानत क़र्यतुन आमनत फनफ़अहा ईमानुहा इल्ला क़ौम यूनुस लम्मा आमनू कशफ़ना अन्हुम अज़ाबल ख़िज़्यि फ़िल हयातिद दुनिया व मत्तअनाहुम इला हीन। वलौ शाअ रब्बुक लआमन मन फ़िल अर्दि कुल्लुहुम जमीआ अफ़अन्त तुक्रिहुन्नास हत्ता यकूनू मुअमिनीन।
وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل
वत्तबि' मा यूहा इलैका वस्बिर हत्ता यहकुमल्लाह व हुवा खैरुल हाकिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह यूनुस मुकम्मल हुई। कल इंशाअल्लाह सूरह हूद से पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।